Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai degree of comparison. Degree of comparison ialah dapat digunakan ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain. Biasanya membandingkan adjektif dengan adverb. 3 type of degree comparison. Ada 3 tipe dari degree comparison, yaitu yang pertama, positive degree, kedua, comparative degree, ketiga, superlative degree. 1. Positive degree digunakan untuk menyatakan seseorang atau benda yang dibandingkan ada di level yang sama dengan pembandingnya. Dengan rumus subject plus verb plus as adjective atau adverb as plus subject atau as objective pronoun. Example, contohnya yang pertama, she is as smart as you, artinya dia sama cerdasnya dengan kamu. Contoh yang kedua, my friends dance as pretty as me, artinya teman-teman saya menari secantik saya. Another formula atau rumus lain yang biasa digunakan dalam positive degree. Rumus lain yang pertama, as plus adjective plus as. Example, EXO as popular as BTS. Artinya, EXO sama populernya dengan BTS. Rumus yang kedua, no less plus adjective plus than. Example, this girl is no less clever than me. Artinya, gadis ini tidak kalah pintar dari saya. Rumus yang ketiga, not plus as plus adjective plus as. Example, the girl is not as strong as that. Artinya, gadis itu tidak sekuat itu. 2. Comparative degree digunakan ketika membandingkan dua hal, entah berupa orang, hewan, ataupun benda. Bisa menggunakan more atau pada akhir adjective atau adverb. Rumus untuk adverb, subject plus verb adverb plus more atau adverb dan subject verb atau then objective pronoun. Example, contoh yang pertama, she cries more often than me. Artinya, dia lebih sering menangis daripada saya. Contoh yang kedua, he works harder than us. Artinya, dia bekerja lebih keras daripada kita. Adapun rumus untuk adjective, subject plus be adjective plus more atau adjective dan subject be plus then objective pronoun. Example, contoh yang pertama, he is higher than me. Artinya, dia lebih tinggi dariku. Contoh yang kedua, my idol is more popular than you. Artinya, idola saya lebih populer daripada Anda. 3. Superlative degree digunakan ketika terdapat lebih dari dua hal yang dibandingkan. Di bagian ini harus diawali dengan the sebelum kata sifat. Rumus untuk adjective, subject plus be plus the adjective plus as atau the most adjective in or of an. Example, contoh yang pertama, I have friends the funniest in my life. Artinya, saya punya teman yang paling lucu dalam hidup saya. Contoh yang kedua, she is the most beautiful in university. Artinya, dia adalah yang paling cantik di universitas. Adapun rumus untuk adverb, subject plus verb plus the adverb plus atau the most adverb plus in or of an. Example, contoh yang pertama, he got the lowest score in the class. Artinya, dia mendapat nilai terendah di kelas. Contoh yang kedua, Vio can graduate the fastest in class. Artinya, Vio dapat lulus paling cepat di kelas. Penggunaan the less untuk menunjukkan lawan kata dari the most. Bisa gunakan the less yang artinya paling tidak. Contoh, paling tidak cocok, paling tidak penting. Rumusnya, subject plus verb plus the less adjective in or of an.
Example, contohnya, I think he is the less useful person for this job. Artinya, saya pikir dia adalah orang yang paling tidak berguna untuk pekerjaan ini. So, only this material degree of comparison can I explain to you all. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.